La population mauritanienne est déterminée à opérer un changement. Et ce changement passera par un vote massif en faveur de l'opposition. Nous mettons en garde le pouvoir et ceux qui sont affiliés, qui préparent à frauder cette élection, qui seront responsables de ce qui va en découler. Nous mettons en garde le régime de Mohamed Ould Abdelaziz que la population est désireuse d'opérer un changement au niveau à la fois de la présidence mais aussi des institutions. L'alternance démocratique est inévitable. Donc, le régime mauritanien, le 22 juin 2019, sera responsable en cas où le résultat ne suit pas avec le vote des citoyens, sera responsable de la réaction qui peut venir des populations. Nous mettons en garde le régime à arrêter ces fraudes qui sont en train de préparer, manigancer, parce que de nombreux témoignages ont constaté les confiscations des pièces d'état civil des forces de l'ordre, les confiscations des pièces d'état civil de certains citoyens, le déplacement des bureaux de vote de certains citoyens d'une région à une autre, pas seulement d'une ville à une autre, mais c'est surtout d'une région à une autre. Ce n'est pas d'un quartier à un autre, c'est d'une région à une autre région, voire des milliers de kilomètres. Donc nous constatons que ces fraudes que le régime mauritanien est en train de placer, est en train d'organiser, est en train d'orchestrer, la population ne l'acceptera pas. Nous avertissons l'opinion nationale et internationale que cette élection, si jamais le résultat du vote des électeurs ne reflète pas les publications officielles de l'État mauritanien sera responsable de la réaction. Bandiraɓe janwale moɗon kala ko wawi wadde ko laamu Mauritanie woni responsable Mohamed Ould Abdelaziz e Ould Ghazouani woni responsable muɗum. Sabu ɗum yimɓe heewɓe cettima wondeno soldaji ɗi, les forces de l'ordre et les militaires, carte d'identité ji mumen ƴettama. Hay goto anda ko mbaɗata ɗiɗo carte d'identité sona yidde wujjude yaade no wota e nder bureau ji ɗi fof partout. Donc amin mbiya laamu Ould Abdelaziz e wondi Ould Abdelaziz yoɓe paam population o ko déterminé haa kone wayla jottorde e laamu Mauritanie. Eteno so laawol rewama, so élection ngaji ɗi ngujaka, yimɓe fof ne gandi ko opposition jibinande Mauritanie jogori joƴƴinde. Donc so woote jibinande Mauritanie wona ɗum woni résultat final o jaltinteɗo, kala ko wawi kewde ko laamu Mauritanie ngu woni responsable. Maren Trincano ndaha kuuñi que 22 juin wotengi ñana odi mugu seedantahu gebeyam bugu iti nanti toreke ado foyengi me ado meccungu me aglawa woteke foyini mooɓe o tuyindini Ould Abdelaziz ado Ould Ghazouani ado hyper sro ke wote inda foyi jamanel lembe ngana gri fofo kebe gedi grinde foye ke ani grindini yo yani responsable ba woni soron kite i seede itinanti militaire ni ku carte ni ida su confisqué o wetu hambe nga kebe itel bureau ni nga nokso ina bureau ni ku faga kartani
oditu foyano onitu garanto ha owetnanti intugol ñana kebe gana résultat ben da bogu ke wote le 22 juin population ke ko wote nokube igama ke résultat baganti Wul Abdelaziz ado Wul Ghazwani ado hyper suro do kube ni ga direnti batti yani responsable ina tuti nanti jamanelle men ta dungene igatamu kebe jamanelle men ta dungene kengali السلام عليكم ولاة موريتانيا راعين لا نقول ول عبد العزيز والغزواني ذاك يلي هامهم لا يعدلوه ويسهم منها هاي الزرقاء اللي جاي ولاة موريتانيا كامل هامهم تخيور ذوك الزفطة ذوك الكذب وذوك السرقة ما تلاقيهم ونعرف على انه هذا الرئاسه جاي هاي زرقه الرئاسه اللي جاي le 22 juin les Mauritaniens en majorité دور يزرقوا لا l'opposition لا معارضه les Mauritaniens هامهم تخير فتروا من هاي السرقه هذا الكذب وهامهم تخير وسمعنا عاد دولة تقبل الكراطين دندته الشرطة وهذا نعرف فعلا ذاك اللي في عقليتهم وذاك اللي همهم إلا السرقة همهم إلا كل بيرو يجيبوا فهم شي من الشرطة يمثله لكس ذاك ما لا يجيب له ولاة موريتانيا أرى إن لا نقول ول عبد العزيز والغزواني اللي معاهم يبار ولحلحتهم قال لهم أعلنوا منين تخلق لك هاي الزرق وهما يوكوا يمرقوا سما ومعدلوه لموريتانيا لموريتانيا دور يحركوا شي كامل خليق هما واللي ريسبونسابل هما واللي مسؤول عنهم شي كامل خليق فوق وهما واللي مسؤول عنهم هاي الزرقاء اللي جاي يلا هما يمرقوا لريزلتا ذاك اللي معدلوهم لموريتانيا ذيك السرقة اللي كانوا واحلين فيها هاو السنوات كامل لا يتعود لك لا هين السنة اليوم وهما عايشين إلا في السرقة يسرقوا كل شيء سرقة مال الدولة سرقة أصوات الشعب ما خالق شيء ما عدلوه هذه مرة الشعب ما لا يتقبلها واركسة لا نقولهم على انه La population mauritanienne est déterminée à opérer un changement. Et ce changement